हाँ, गुड आफ्टरनून पिला माने। आज आम आलोचना करवा आमर एई वर्ष 2026 जून मासरे जो यूजीसी नेट एग्जाम होता 30 तारिख रे से जो प्रश्न गुड़िक कि आसाला ओडियार ता विषय आम आलोचना करवा। सब तो प्रश्न कहार को मन ना कि प्रश्न जोटा मन रही प्रश्न गुड़िक नहीं आम आलोचना करवा। तो प्रश्न आसला देख प्रथम आसला केउ दुईटी महापात्र नीलमणि साहुंकर उपन्यास। केउ दुईटी होची महापात्र नीलमणि साहुंकर उपन्यास। ऑप्शन थिला हमर धरा ओ धारा एवं तामसी राधा ए दुईटी होची महापात्र नीलमणि साहू। आ गोटे तांकर उपन्यास हंसमित्र। तो धरा और धारा तांकर उपन्यास टी जहाँकि 1962 मसीह प्रकाशित होईची। तामसी राधा जहाँकि 1964 मसीह प्रकाशित होईची। परवर्ती प्रश्न थिला गुरुप्रसाद महांती प्रथम कवितार नाम कौन। प्रथम कविताटी होची तांकर लता जहाँकि 1939 मसीह सहकार पत्रिकार प्रकाशित होइतिला। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन टी होची सामान्य कथनटी कहार। तेबे सामान्य कथन कविता पुस्तकटी होची हमर स्वरींद्र बारिकर एवं एही पुस्तकटी 1975 मसीह प्रकाशित होइतिला। एथिरे रहिछि हमर 79 कोटी कविता स्थान पाई अछि। तापरे एही कविताटी सामान्य कथन कविता पाई स्वरींद्र बारिक ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मध्य प्राप्त होइथिले। तापरे हमर नेक्स्ट प्रश्नटी रहितला जरासंध बद्ध केउ पर्व रे रहिछि। तो जरासंध बद्ध रहिछि अदिन बौल गल्प संकलनटी कहार। अदिन बौल गल्प संकलनटी थिला हमर शांतनु कुमार आचार्यंकर जहाँकि 1978 मसीह प्रकाशित होई। तापर नेक्स्ट प्रश्नटी थिला गोपबंधु बंदी रे थिबा समय रे केउ कविताटी रचना करी नथिले। तो ऑप्शन रे हमर आस्तिला कारा कविता बंदीर आत्मकथा धर्मपद गो महात्म्य ए सब जक आस्तिला। तो से केउ जेल रे थिबा समय रे कथाटा एटा हजारीबाग जेल रे थिबा समय रे से केउ कविताटी रचना करी नथिले प्रश्न रे आस्तिला। तो एटा हिजबा हमर उत्तर धर्मपदटा हिजबो। तो कारा कविता हमर रचना हेतिला 1935 मसीह रे बंदीर आत्मकथा रचना हेतिला 1923 मसीह रे प्रकाशित हेतिला। धर्मपद प्रकाशित होता 1925 मसीह गो महात्म्य प्रकाशित होता 1926 मसीह। हमर नरकिन्नर उपन्यास रे जॉर्ज नदी बाली रे कहा को भेटिछि। तेबे नरकिन्नर उपन्यास रे जॉर्ज नदी बाली रे आनंद को भेटितिला। आउ एही नरकिन्नर उपन्यास होछि हमर शांतनु कुमार आचार्यंकर। एटा केबे प्रकाशित होइतिला 1962 मसीह रे एटा प्रकाशित होइतिला। नेक्स्ट प्रश्नटी होची कुरुकुल्ला साधन पुस्तकटी कहार। तेबे कुरुकुल्ला साधन पुस्तकटी होची हमर सरहपांकर। परवर्ती प्रश्न होची अस्तित्ववादर प्रवर्तक किए। अस्तित्ववादर प्रवर्तक हेउचंती दोस्तोवस्की। नेक्स्ट प्रश्न होची रसकल्लोलर केउ आद्य प्रांत नियम रे होई अछि। तेबे उत्तरटी हिजबा हमर प्रथम छंदटी क आद्य प्रांत नियम रे रचित होई अछि। परवर्ती प्रश्न होची ड ओ ढ केउ प्रकारर ध्वनि। तो ड आ ढ हेउची हमर क्षिप्त ध्वनि उत्क्षिप्त ध्वनि हला। तापरे परवर्ती प्रश्न होची गोपाल चंद्र प्रहराज फकीर मोहनकर केउ गल्पर चरित्र। चंद्र प्रहराज सॉरी महापात्र गोपाल चंद्र महापात्र हेउचंती हमर फकीर मोहनकर सभ्य जमीदार गल्पर चरित्र। परवर्ती प्रश्न होची सॉक्रेटिस ओ प्लाटो प्रबंधर स्रष्टा किए। तो सॉक्रेटिस ओ प्लाटो प्रबंधर स्रष्टा रहिथिले हमर शरतचंद्र महांती। परवर्ती प्रश्नटी होची प्रकृति को प्रत्यावर्तन ही रोमांटिक चेतनार मूल लक्ष्य। या किए कहिथिले। एटा हमर कहिथिले कि रूसो कहिथिले प्रकृति को वर्तन ही रोमांटिक चेतनार मूल लक्ष्य बोली कि कहिथिले। शिलातीर्थ भ्रमण कहानीटी कहार। शिला भ्रमण कहानीटी होची चित्तरंजन दास लिखिथिले। छेना रम्य रचनाटी कहार।
ତେବେ ଛେନାଗୁଡ଼ ଦାସ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଏକାଙ୍କିକା ରହି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଏକାଙ୍କିକାରେ ରହିଛି ଆମର 9 ଗୋଟି ଏକାଙ୍କିକା ରହିଅଛି। ଏଟା ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଏକାଙ୍କିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମନିକା ଏବେ କେଉଁଠି? ମନିକା ଏବେ କେଉଁଠି ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ବୃତ୍ତିରେ କଣ ଥିଲେ? ମନିକା ଏବେ କେଉଁଠି ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ମୋ ଜୀବନ ଓ ଜଞ୍ଜାଳ କାହାଣୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି କାହାର? ଏଟା ହଉଛି ଆମର ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସଙ୍କର, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। କେଉଁ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ 1966 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ତ ଆମର ଅପସନ ରହିଥିଲା ଏଟା ଏକାମ୍ର ଏବଂ କଳାଶ୍ରୀ ଥିଏଟର, ଯାହାକି 1966 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମନଶିକ୍ଷା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ମନଶିକ୍ଷା ଆମର ଲିଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲିଖିଥିଲେ ମନଶିକ୍ଷା। ଲୀଳାବତୀ ହରଣ, ବକପଞ୍ଚକ, କୁକୁଟିର ବରଲାଭ, ଏସବୁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ରହିଅଛି? ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ରହିଅଛି? ଏଟା ଆମର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ତେବେ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ମହାସ୍ରୋତ, ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା, ରାକ୍ଷସ ଲୀଳା, ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏଥିରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଅପସନରେ ରହିଥିଲା। ଅଣାକାର ଛଦ୍ମ ନାମଟି କାହାର? ଅଣାକାର ଛଦ୍ମ ନାମଟି ହେଉଛି ଆମର ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ତାଙ୍କ ଛଦ୍ମ ନାମ ରହିଥିଲା ଅଣାକାର। ସେ ଅତନୁ ମଧ୍ୟ ଛଦ୍ମ ନାମ ରଖିଥିଲେ। କୁମାରୀ ଯଶୋଧାରା ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଛଦ୍ମ ନାମ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସକୁ ପ୍ରଥମେ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ? ତେବେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଝଞ୍ଜା। ଝଞ୍ଜାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି 1958 ମସିହାରେ 59 ମସିହାରେ। ମଲା ଜହ୍ନକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ 1960 1962 ମସିହାରେ ସେ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଯାଉଛି, ଏଟା ଆମର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର ବୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଶିକାର, ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକରେ କେଉଁ ମାନବୋତ୍ତର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ତ ଏଟା ଆମର ଦିଆଯାଇଥିଲା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରହିଥିଲା କୁକୁର, ହରିଣ, ବଳଦ। ତ ପଙ୍ଗୁରେ ଆମର ରହିଥିଲା କୁକୁର, ତାପରେ ଆମର ଶିକାର ଗଳ୍ପରେ ରହିଥିଲା ହରିଣ, ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ରେ ରହିଥିଲା ବଳଦ। ତ ଏଇ ସବୁ ମାନବେତ୍ତର ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପଙ୍ଗୁ ହଉଛି ଆମର କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର, ଶିକାର ହେଉଛି ଭଗବତୀ ଚରଣଙ୍କର, ଆଉ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ତ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଥିପାଇଁ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ ପାଇଁ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆସିଥିଲା, ଔଚିତ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର? ତ ଔଚିତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର 27 ପ୍ରକାରର। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆମର ଆସିଥିଲା ଏଟା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରା ଆସିଥିଲା ବୋଧେ। ରସ, ରୀତି, ବକ୍ରୋକ୍ତି ଏବଂ ଔଚିତ୍ୟ। ତ ଏଥିରେ ଦେଇଥିଲା ମତ ଗୁଡିକ ଦେଇଥିଲା, କାହାର କଣ ମତ ରହିଛି ବୋଲି ଦେଇଥିଲା। ରସ୍ୟତେ ଇତି ରସ, ରସ ସମ୍ପର୍କରେ। ବକ୍ରୋକ୍ତି କାବ୍ୟ ଜୀବିତମ୍, ଏଟା ଆମର ବକ୍ରୋକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲା, ଔଚିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଏଇଟା ବି ଆମର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଆସିଥିଲା, ମାନେ ରସର ତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ, ତାଙ୍କୁ ସଜାଅ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥିଲା। ରସର କିଏ, ରୀତିର କିଏ, ଅଳଙ୍କାରର କିଏ, ବକ୍ରୋକ୍ତିର କିଏ ବୋଲିକି ଆସିଥିଲା। ତ ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ ମୁନି, ରୀତିର ହେଉଛନ୍ତି ବାମନ, ଅଳଙ୍କାରର ହେଉଛନ୍ତି ଭାମହ, କୁନ୍ତକ, ବକ୍ରୋକ୍ତିର ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତକ। ତାପରେ ଆମର ଧ୍ୱନିର ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଔଚିତ୍ୟର ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର। ହେଲା, ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ବୁଢ଼ାବର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରଚନା? ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରହସନ ଧର୍ମୀ ରଚନା। ହେଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଧର୍ମୀ ରଚନା।
तापर आउ गोटे प्रश्न आसला हमर भरत लीला रे केउ दुई चरित्र संपृक्त एटा हूँ आमर अर्जुन एवं सुभद्रा चरित्र संपृक्त एथिरे मोगल तामसा केउ अंचल देखा मिले तो मोगल तामसा आमर भद्रक अंचल देखा मिली थाए नेक्स्ट प्रश्न आसला आमर मनोरंजन दास आरण्यक नाटकर चरित्र मान विषय आसला बोधे तापर आसला आमर कचट तप उपरे गोटे प्रश्न आसला माने केउटा केउ वर्ण बोलिकी तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ कंठ्य ए सब विषय गोटे प्रश्न आसला तापर आसला आमर भाषा परिवार रो गोटे प्रश्न आसला द्राविड़ माने भाषा रो दुटा शब्द दिया जायतिला प्रश्न गोटे आसला तापर आमर आसला व्याकरण रो मिश्र अमिश्र मिश्र मिश्र केउटा चिन्ह बोली गोटे आसला तापर आमर आ गोटे आसला सकर्मक अकर्मक द्विकर्मक रु गोटे प्रश्न आसीतिला तापर आमर कोइली चौतीसा रु गोटे प्रश्न आसीतिला तापर आ गोटे प्रश्न आसीतिला आमर दयानिधि मिश्रंकर केउ गल्प दुईटी रे मरहट्टा मानकर आक्रमणर कथा वर्णना करा जायछि तो एटा थिला आमर अरुणा एवं रूपर मूल्य एही दुईटी गल्प रे मरहट्टा मानकर आक्रमणर कथा वर्णना करा जाई अछि तापर हमर आइसला आ गुटे विनोद चंद्र नायकଙ୍କ विषय गोटे आइसला सात तारार द्वीप एवं हेमंती कहार रचना बोलिके आइसला तो एटा होछि हमर विनोद चंद्र नायकଙ୍କର रचना तो एतकी हमर प्रश्न जहा किछि मने रहि जाइछे आस्तिबा प्रश्न गुड़िक तापर हमर आंसर किले हम आउ थरे आलोचना करिबा कि को प्रश्न आस्तिला ठीक अछि आज पे एतिकी नेक्स्ट क्लास रे पुन देखा हबा।